Sasalo bubagra bir bikram asaimani shalano ogo asukui tong yewoi tiprasa amsani rungnok ni jalongno berai nainani ongkorka titi edisini rung bedeng ni em Rabindra Debroma dolai hangkore bising khobja Komalpur Shikaribari tai not hangkor bai khobja Rajghan Kistel rogo khobui kurung ni rungnok inauguration program of Khumpai Academy English Medium School tai Shikaribari English Medium jebi rungnok no khobui Ganganagar tongma 1 to 5 ST Girls Residential School ni hostel logo berai naika em Rabindra Debroma Sasalabin logi manjaka MDC Direndra Debroma Sub Zonal Officer Dilip Tiprano khobui Zonal Chairman Bipul Debroma bo manjaka Kognaraksini EM Rabindra Debroma Shaka Ganganagar ST Hostel BC 2012 Kendra Hapangni rang sabai sramjakmani keba repairing khlaijak keba Hatiwi teroi tangoi kha Oboshimiya hostel ni gate bukaka Talam ni sisiro kagi tangoi kha nangjanai tui rok belakino manthogya Oboshimiya rungnogo thanani lama rokbo snamjakya obon bagino titi edisi hapangni bukaktui kai breichi brei ST hostel repairing ni bagai khok Chichiku Rasai Sibi Kok Nuiba Rasai Clay estimate Clayman Bishite Tiprasa Hamkrai Bedidi Tani Rangpusha Sanhorjaka তার মানে ব্যাপারটা হলো ওইখানে ওই তোমার হ্যাঁ জায়গাটা সুন্দর করে বানাইছে এখানে আবার যদি নতুন স্কুল আইনি সাথে বানাইতে আর এরপরে ওই গুলাটা সিধা করে কাটিয়ে Study room 3. Kelas umur kelas 5 banan kaya nilmung tamo Sumita dia Nile nilmung tamo kelas umur kelas 4 और barangkaman Hati temu. Tapi ni ke? Nor staff profesor? Sarjon. Metro ni ang subar. Subar. Metro tunggu. Cook Tinjon. Ekjon naik lagi. Cook Tinjon. Naik ketemu. Mai pilano happy birthday তিনি মহারাজা বীর বিক্রমনি তিনি হাই সাল অনুভূতি হাঙ্করনি তিনি ম গঙ্গানগর ST গার্লস হোস্টেল 1 to 5 অর जों তিনি হাই সপাইকা গঙ্গানগর তিনি ST গার্লস হোস্টেল তিনি চিনি আনি লগি তংখা চিনি আমচানি ন চিনি বরংগনাং খাজকসা MDC ধীরেন্দ্র দেব বর্মা তাই জোনালনি চেয়ারম্যান চিনি বিপুল তাই বিন লগিসং সাব জোনালনি চেয়ারম্যান সিনিয়র মোস্ট চিনি সাব জোনাল চেয়ারম্যান সিনিয়র মোস্ট চিনি তাগত প্রবতঙ্গ এর যতঙ্গের जों তিনি ম হোস্টেল বুড়ি নাইমানি কারণ খা চিনি ম্যাক্সিমাম एडिसि आमचाइनि हस्टेल रगो जोंजाल गोबांमा कारण अनेक कसामुङै थांगा कसामुङानि परे म सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रांबाय दङ प्राय दिनैबा अनेक बोसोर सिगां 2012 कमल उद्बोधन माने आगुनि परेते कोनो रिपेयारिं याखौ अर विशेषकै उइलानो जे बुसखान गेट जेतु बुरि रंनिबा बेलाखिन रिक्स अ गेट बो हारिया yang nogo जों थांनायखा गोबां रुमानो जे ग्लास दंमानि आरोबो प्रायनो ग्लास रो बायजाक ओमफ्राय ताई दै टेंकी तो एकदम हामियानो आन्डारग्राउन्ड दंमानि ताव निजुगो आन्डारग्राउन्ड दै टेंकी मुते इन्याबो असाइस्थकर अरनि तुइनो आरो खगलायो आरो तुगलायो अनेक सो आरो तुइनो जों फिल्टार दइ मानो आबोनि बागै खूब हामिया
डाइनिं बो जे तंगमाने आबो इंसो गया ताइसा डाइनिं नांगो जों आबो वान सुगैनायनाय एरि जे हापां वान सुगैनो जों जत्त हस्टेल रिपेयार नि बागै गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरानि डायरेक्टर एंड सेक्रेटारि ट्राइबल वेलफेयर नो जों अलरेडी एस्टिमेट खालायो जों हरजाखा प्राय कम से कम ओंलि हमनि न 44 टा जोंनि जे हस्टेल दंमोन ते रेसिडेन्सियेल दंमोन आला बुन बिसिङाव प्राय प्रत्येकटी हस्टेलनि रिपेयारिंनि बागै 19 लाख 25 लाख आबो हस्टेल अनुसारे आबो एस्टिमेट अनुसारे खालायजाखा जों आसा खालायो बुसगांनि सालरगो जों जायबो म हस्टेलनो गाहाम खायनो बागै जों जाय दंनाय मनि बागै बिसेसकै नायकलै दङ जोंनि दैनि समस्या रक जेकुनु समस्या जोंनि एमडिसि साहेब जोंनि जुनाल राय साब जुनाल रक फायनाय बागै जगाजग खाय दं जोंनागोते गाहामखै जों खायनो सेस्था खायनाय